जावियन को जंगल से बहुत प्यार था। वो हर रोज उसकी गहराइयों में निकल जाता। हर बार उसे कोई न कोई नई चीज मिलती, शायद कोई छुपा हुआ फूल या फिर दरख्तों के पत्तों से छनकर आती हुई धूप। जंगल एक बहुत बड़ी खुली हुई किताब जैसा था और जावियन उसका सबसे मेहनती शागिर्द। उसने जंगल की लय, उसकी खुशबुएं और उसकी खामोशियों को सीखा। वहाँ उसे जिंदगी महसूस होती थी, असल जिंदगी। शहर अपने शोर और जल्दी के साथ बहुत डर लगता था, जिस कोई ख्वाब जो उसने कभी देखा हो। यहाँ कदीम दरख्तों के दरमियान जावियन ने अपनी असलियत को पाया। दरख्त, हाँ, दरख्त बहुत खास थे। वो सिर्फ लकड़ी और पत्तों के खामोश पहरेदार नहीं थे, वो बोलते थे अगर कोई सुनना जानता हो। जावियन ने सुनना सीख लिया था। वो किसी पुराने बलूत या ऊंचे सनोबर के दरख्त के नीचे बैठ जाता और बस खामोश रहता। जल्द ही सरसराते पत्ते उस तक सरगोशियां पहुंचते। ये हवा की आम आवाजें नहीं थीं, ये कहानियां थीं, गुजरे ज़मानों की गूंज। वो गुजरे हुए दौरों के राज, उन लोगों की कहानियां समझने लगा जो उससे पहले इन रास्तों पर चले थे। जंगल को सब कुछ याद था और वो अपनी यादें जावियन से बांधता था। उसने बदलते मौसमों के बारे में सीखा, सिर्फ पत्तों के रंगों से नहीं बल्कि जंगल की अपनी सांस से। वो जानवरों की ज़बान, परिंदों के इशारे और झाड़ियों में छोटे जानवरों की बागडोर को समझता था। हर चीज़ एक उस्ताद थी, हर लम्हा एक सबक। जंगल ने उसे सब्र सिखाया, उसने मुशाहिदा करना सिखाया। उसने सिखाया कि जिंदगी बढ़ने, खत्म होने और फिर से शुरू होने का एक मुसलसल चक्कर है। जावियन ने सारा इल्म सिर्फ अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद से जज्ब किया। वो जंगल का हिस्सा बन रहा था और जंगल उसके हिस्सा बन रहा था। कुदरत से ये गहरा ताल्लुक उसे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा था, अगरचे वो अभी ये नहीं जानता था। जो अक्लमंदी उसने जमा की थी वो सिर्फ उसके लिए नहीं थी। ये एक खजाना था जो महफूज हो रहा था, एक ताकत थी जो बन रही थी। सरगोशी करते दरख्त, गुनगुनाती नदियां, खामोश पत्थर, ये सब जावियन को वो शख्स बनाने में मदद करते जो वो बन रहा था। उसे अपने अंदर एक मकसद उभरता हुआ महसूस हुआ, एक अनजाने मुस्तकबिल के लिए खामोश इंतजार। उसका दिल खुला था, उसका ज़हन साफ, मुस्तकबिल में जो कुछ भी होने वाला था उसे कबूल करने के लिए तैयार। जंगल ने उसकी अच्छी परवरिश की थी, उसे उन आजमाइशों के लिए तैयार किया था जिनका वो अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक दिन जब सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और जमनी रंगों से रंगते हुए आइनेबल ज़ाहिर हुआ। आइनेबल एक बुजुर्ग था, जंगल जितना ही कदीम, जिसकी आंखों में सदियों की अक्लमंदी थी। उसने जावियन को शीशे की नादी के पास पाया, एक ऐसी जगह जो अपनी सफाई और सुकून के लिए मशहूर थी। आइनेबल की मौजूदगी हमेशा अहम होती थी। वो अक्सर ना ही बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके अल्फाज में बहुत वजन होता था। जावियन ने ऊपर देखा, लम्हे की संजीदगी को महसूस करते हुए। जंगल की आम खेलती कूदती आवाज़ें बेहतरम में खामोश हो गईं। आइनेबल ने अस्टरी पॉक्स के बारे में बताया। ये एक मुकद्दस जगह थी, जंगल का दिल, जिंदगी और तवाज़ुन का जरिया। नस्लों से इसकी हिफाजत एक निगरान करता आ रहा था। अब वक्त आ गया था कि एक नया निगरान चुना जाए। आइनेबल की निगाहें जावियन पर मेहरबान लेकिन संजीदा थीं। उसने नौजवान से कहा कि किस्मत ने उसे चुन लिया है, कि जंगल ने खुद उसका नाम सरगोशी में लिया है। मुहाफिज बनने के लिए जावियन को अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपनी रूह को साबित करना होगा। रास्ता आसान नहीं होगा। आइनेबल ने फिर इम्तिहान की नौयत बताई। 3 आजमाइशें होंगी। हर आजमाइश जावियन के किरदार के एक अलग पहलू को परखने के लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत के इम्तिहान नहीं थे, बल्कि अंदरूनी हिम्मत के थे। पहली आजमाइश आइने बताया पानी का आईना होगी। यहाँ जावियन को अपने सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए खौफ का सामना करना होगा। दूसरी आजमाइश शोलन का रक्स होनी थी। ये उसकी मोहब्बत, उसके जज्बे और उसके पुख्ते इरादे को परखेगी। आखिरी आजमाइश खामोशी का कमरा था, एक ऐसी जगह जहाँ सच्चे दिल का सुकून मिले। जावियन ने गौर से सुना, उसका दिल खौफ और एक अजीब उभरते हुए जोश का मजमू था। यही वो मकसद था जो उसे अपने अंदर बैठा हुआ महसूस हुआ था। यही वो रास्ता था जिसके लिए जंगल उसे तैयार कर रहा था। उसने जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया, लेकिन साथ ही एक गहरा एहसास इफ्तिखार भी। अस्टारी पॉक्स की हिफाजत करना एक मुकद्दस फर्ज था। उसने आईने बाल की तरफ आहिस्ते से सर हिलाया, आने वाले मुश्किल सफ़र को कबूल करते हुए। वो जानता था कि आजमाइशें मुश्किल होंगी, शायद सबसे मुश्किल चीज़ें जिनका उसे कभी सामना करना पड़े। लेकिन जंगल ने उसे हिम्मत न हारना सिखाया था और वो शुरू करने के लिए तैयार था।
پہلی آزمائش کا وقت گایا. آئین بل زاویان کو ایک سنسان سی غار میں لگایا جو جنگل کے سب سے پرانے حصے کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تھی. قدیم پتھروں سے سبز مکمل کی تارکیں لٹک رہی تھی اور ہوا ٹھنڈی اور نم تھی. غار کے بیچ میں پانی کا ایک طلب تھا، اتنا ساکن اور گہرا کہ چمکتے ہوئے شہ پتھر جیسا لگتا تھا. یہ پانی کا آئینہ تھا. آئین بال نے بتایا کہ پانی کو بشور ہے، یہ صرف جسمانی عکس نہ ہے بلکہ روح کا عکس ہے. زاویان کا کم تھا کہ وہ اس کی گہرائیوں میں دیکھے اور جو کچھ بھی اسے دکھانا چاہے اس کا سامنا کرے. زاویان تالاب کے کنارے تک پہنچا. اس کا عکس اسے گور رہا تھا، لیکن وہ بگڑا ہوا سا لگ رہا تھا جس کسی بے چینی کے پردے سے دیکھا جا رہا ہو. اس نے گہری سانس لی، جنگل کے سبق یاد کرتے ہوئے. سکون، مشاہدہ، قبولیت. وہ جانتا تھا کہ خوف ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ کوئی خوف کا جواب کیسے دیتا ہے. اسے سطح سے آگے اپنے وجود کی گہرائی میں دیکھنا تھا. درختوں کی سرگوشیاں اکثر ہمت کی بات کرتی تھیں، خوف کی عدم موجودگی کے طور پر نہیں بلکہ اس کے باوجود آگے بڑھنے کے عمل کے طور پر. وہ پانی کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. غار میں خاموشی بہت گہری تھی، صرف کیلاگی چھت سے کبھی کبھار ٹپکتے پانی کی آواز اسے ٹوٹتی تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں، خود کو مرکوز کیا، پھر انہیں کھولا اور سیدھا گہرائی تالاب میں دیکھا. پہلے تو اسے صرف اپنا چہرہ نظر آیا، زرد اور سنجیدہ، لیکن آہستہ آہستہ تصویر بدلنے لگی، لہرانے لگی. پانی صرف عکس نہیں دکھا رہا تھا، وہ تلاش کر رہا تھا. اس کے ذہن، اس کی یادوں، اس کی چھپی پریشانیوں کی گہرائی میں جانچ رہا تھا. اسے اپنے دل میں ایک ٹھنڈا خوف رینگتا ہوا محسوس ہونے لگا. یہ سچائی کا لمحہ تھا. کیا وہ من موڑ لے گا؟ کیا وہ بڑھتے ہوئے خوف کو اپنے اوپر حاوی ہونے دے گا؟ آئین بل کچھ فاصلے پر خاموشی سے کھڑا تھا، ایک نگران کی طرح، اپنے یقین کے سوا کوئی رہنمائی نہیں دے رہا تھا. زاویان سمجھ گیا یہ ایک سفر تھا جو اسے اکیلے کرنا تھا. پانی کا آئینہ کوئی دشمن نہیں تھا جسے ہرانا تھا، بلکہ ایک استاد تھا جسے سمجھنا تھا. یہ اسے اپنے وہ حصے دکھائے گا جو اس نے چھپا رکھے تھے، یہاں تک کہ اپنے شور سے بھی. اس نے اپنے ارادہ مضبوط کیا. اس کی نگاہیں گمتی ہوئی گہرائیوں پر جمی ہوئیں، اندر سے ابھرنے والے کسی بھی سائے کا سامنا کرنے کے لیے تیار. جب زاویان پانی کے آئینے میں گرتا رہا تو سطح میں ہلچل ہونے لگی. تصویریں ٹوٹی پھوٹی اور پریشان کن گہرائیوں سے ابھریں. اس نے ماضی کی ناکامیوں کے لمحات دیکھے، وہ وقت جب اس نے خود پر شبہ کیا تھا، وہ موقع جب اس نے خود چھوٹا اور ناکافی محسوس کیا تھا. یہ اس کے اندر کے شیطان تھے، اس کی کمزوریاں جنہیں جدوئی پانی نے شکل دی تھی. ہر منظر برف کا ایک نیزہ تھا جو اس کے اطمینان کو چھین رہا تھا. اس نے خود کو ایک تاریک بلبلیوں والے جنگل میں کھویا ہوا دیکھا جو اس کی ناکامی اور زندگی میں راستہ کو دینے کے خوف کی نشاندہی تھی. شک کی سرگوشیاں اس کے ذہن میں گون رہی تھیں جنہیں تالاب نے اور بڑھا دیا تھا. اس نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے جنہیں وہ محسوس کرتا تھا کہ اس نے مایوس کیا ہے. ان کی آنکھیں اس غم سے بھری ہوئی تھیں جو اس کے اپنے احساس جرم کی عکاسی تھی. کافی اچھا نہ ہونے کا خوف، امیدوں پر پورا نہ اترنے کا خوف، ایک دم گھٹنے والی لہر کی طرح اس پر چھا گیا. ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، اپنی آنکھیں بند کرنا اور ان تکلیف دہ سچائیوں سے بھاگ جانا چاہتا تھا. لیکن پھر جنگل کے سبق اسے یاد آ گئے. درخت اپنے زخم نہیں چھپاتے تھے، وہ انہیں ہمت کی نشانی کے طور پر پہنتے تھے. دریا رکاوٹوں کی وجہ سے بہنا بند نہیں کرتا تھا، وہ ان کے گرد سے راستہ نکل لیتا تھا. اسے ان خوف کا سامنا کرتا، انہیں تسلیم کرنا تھا، ان سے بھاگنا نہیں تھا. نئے عزم کے ساتھ زاویان نے نظر نہیں ہٹائی. اس نے اور گہرا دیکھا. اس نے ہر خوف کو جیسے وہ ابھرا تسلیم کیا. اس نے پانی سے سرگوشی کی، یہ میرا حصہ ہے، میں اس خوف کو قبول کرتا ہوں. جب اس نے ایک قبولیت کے الفاظ کہے تو ایک ہلکی سی تبدیلی ہوئی. خوفناک تصویریں اپنی طاقت کھونے لگیں، ڈراؤنی شکلیں نرم ہو گئیں، الزام لگاتی آنکھیں کم سخت ہو گئیں. اسے احساس ہوا کہ خوف صرف سائے تھے، اور سائے صرف تب تک طاقت رکھتے ہیں جب تک ہم انہیں روشنی میں دیکھنے سے ڈرتے ہیں. اس کی قبولیت ہی روشنی تھی. آہستہ آہستہ متزنانہ طور پر بے چین پانی پرسکون ہونے لگا. تاریک گمتی ہوئی تصویریں مدم ہو گئیں، ان کی جگہ زاویان کے اپنے نرم اور صاف عکس نے لے لی. لیکن یہ عکس مختلف تھا. یہ زیادہ مضبوط، زیادہ پرسکون تھا. پانی نے اسے پرکھنے اور اسے اپنی سچائی کا سامنا نہ کرنے پر آمادہ پکار اب جیسے اسے گلے لگا لیا تھا. ایک ہلکی
चांदी जैसी रोशनी तालाब से निकली, जिसने गार को एक नरम रोशनी में नहला दिया। ज़वियन ने दिल की गहराइयों से सुकून महसूस किया। उसने अपने खौफ को हराया नहीं था, उसने उन्हें समझा था, कबूल किया था। पानी के आईने ने और उसके अंदर की कदीम रूह ने उसे कबूल कर लिया था। पहली आजमाइश मुकम्मल हो गई। 5वां हिस्सा, दूसरी आजमाइश, रक्स का आतिशी एहसास। पानी के आईने आजमाइश से गुजारने के बाद ज़वियन ने एक नई वजाहत महसूस की, लेकिन आराम के लिए वक्त बहुत कम था। आईने बल जल्दी उसे अगली चुनौती की तरफ ले गया, शोलों का रक्स। ये आजमाइश एक बहुत बड़े कदीम आतिश फिशानी दहाने में होनी थी, एक ऐसी जगह जहां जमीन का आग वाला दिल सतह के करीब दरकता था। जब वो करीब पहुंचे, ज़वियन जमीन से निकलती हुई शदीद गर्मी महसूस कर सकता था। हवा लरज़ रही थी और गंधक की बू बारी थी। ये कच्ची बेलगम ताकत के इलाका था, पानी के आईने की ठंडी पुरसुकूनियत के बिल्कुल बरक्स। दहाने के बीच में पत्थरों की दरारों से शोले निकल रहे थे, जो जिंदा मखलूक की तरह उछल और बलखा रहे थे। ये आमग नहीं थी, वो गैर फितरी शिद्दत से जल रही थी। उनका रंग गहरे सुर्ख से चमकदार नारंगी और यहाँ तक कि बिजली के नीले रंग की झलकियों में बदल रहे थे। आईने बल ने बताया कि यह अज़ेला का इलाका है, आग की मुहाफिज। वो एक कदीम रूह थी, उतनी पुरजोश और गैर मुतवक्की जितने वो शोले जिन पर उसका हुक्म चलता था। इस आजमाइश से गुजारने के लिए ज़वियन को शोलों का रक्स करना था, एक रस्म जो सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि गहरी मोहब्बत और पुख्ते इरादे का तकाजा करती थी। ज़वियन ने नखते हुए शोलों को देखा, मदहोश और खौफज़दा। वो खूबसूरत था, फिर भी खौफनाक। इतनी तबाहकुन ताकत के दरमियान कोई कैसे नाच सकता था? आईने बल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आग दिल को पकती है ज़वियन, उसने नरमी से कहा। यह हर झूठी चीज, हर हिचकिचाहट को जला देती है। तुम्हें नज़ेला को अपनी रूह की सच्चाई दिखानी होगी, जिंदगी की हिफाजत करने, अच्छी चीज़ों को अजीज रखने के लिए तुम्हारी लगन की गहराई दिखानी होगी। जंगल के लिए, तमाम जिंदा चीज़ों के लिए तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दाल और तुम्हारी रहनुमा होनी चाहिए। ये जज्बे का इम्तिहान था उसकी अपनी रूह के अंदर किया का। वो आगे बढ़ा, आग के मैदान के किनारे की तरफ। गर्मी शदीद थी, उसकी जिल्द को झुलसा रही थी, सांस लेना मुश्किल बन रही थी। उसके अंदर शुबा लर्ज़ा, उसके सामने जहन्नुम के मुकाबले में एक ठंडा नुक्ता। क्या वो वाकई ये कर सकता था? क्या उसकी रूह ऐसी इब्तिदाई ताकत का सामना कर सकती थी? उसने अस्तरी पॉक्स के बारे में सोचा, वो मुकद्दस दिल जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। उसने सरगोशी करते दरख्तों, जंगल के नर मखलूक, शीशे की नादी के साफ पानी के बारे में सोचा। उसके अंदर मोहब्बत और हिफाजत का एक जोश उभरा, उसकी अपनी एक आग अज़ेला के इलाके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। छठा हिस्सा, अज़ेला की निगाह, आग में तराशी मोहब्बत और आज़म। जब ज़वियन आग के हल्के में दाखिल हुआ तो शोले और उछलते हुए महसूस हुआ, उनकी गरज तेज हो गई जैसे कि वो चुनौती दे रहे हों। सबसे बड़े लोग के दिल से एक शक्ल उबारने लगी। ये अज़ेला थी, आग की मुहाफिज। वो शानदार और खौफनाक थी, उसकी शक्ल बदलते हुए शोलन से बनी थी, उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं। उसकी आवाज़ जब वो बोली तो एक बार आग के चरकने जैसी थी, फिर भी उसमें एक साफ मुतलबा करने वाला लहजा था। उसने ज़वियन से सवाल किए, उसके अल्फाज ज़वियन के वजूद की बुनियाद को परख रहे थे। वो निगरान क्यों बनना चाहता था? वो असल में किस चीज़ से मोहब्बत करता था? वो क्या कुर्बान करने को तैयार था? ज़वियन उसकी आतिशी निगाहों से हिचकिचाया नहीं। उसने हरकत करना शुरू की, पहले से मश्क किए हुए रक्स में नहीं, बल्कि अपने दिल के खुद ब खुद इजार में। उसकी हरकतें इन जंगल के लिए उसकी मोहब्बत का इजार कर रही थीं। जिंदगी का वो पेचीदा रक्स जो उसने वहाँ देखा था, वो बहते दारिया की नज़ाकत, कदीम दरख्त की तकत, उड़ते परिंदे की फुल्की अदा से हरकत कर रहा था। उसने हर पत्ते, हर पत्थर, हर मखलूक के लिए अपने एहतराम का रक्स किया। शोले उसके गिर्द घूम रहे थे, कभी कभी उसे निगल लेने की धमकी दे, लेकिन वो मरकूज सुकून के साथ हरकत करता रहा। उसका अंदरूनी आज़म एक महसूस होने वाली ताकत थी। उसने अज़ेला को सिर्फ अपनी मोहब्बत ही नहीं बल्कि अपना अज़म भी दिखाया। उसने उन मुश्किलात का रक्स किया जिनका जंगल सामना कर रहा था, बाहर से आने वाले खतरात, वो नाजुक तवाज़ुन जिसे हिफाजत की ज़रूरत थी। उसकी हरकतें मजबूत ज़्यादा तेज हो गई, जो अस्तारी पॉक्स पर हमला करने वाली किसी भी तरीके के खिलाफ खड़े होने के उसके पुख्ता इरादे की अक्कासी कर रही थी। उसने अपनी पूरी रूह रक्स में डाल दी। उसकी तवानाई शोलों की कच्ची ताकत के साथ मिल गई।
उसने महसूस किया कि आग उसाए परख रही है, किसी भी बाकी रह जाने वाली हिचकिचाहट, किसी भी बेईमानी के जराए को जला रही है। ये एक तकलीफ दे पाक करने वाला अमल था। अज़ेला देखती रही, उसकी अंदरों जैसी आंखें बिना जाग। उसने ज़ावियन के रक्स में सच्चाई देखी, उसने उसकी मोहब्बत की पकीज़ की, उसके इरादे की नकाबिल शकीब ताकत देखी। कोई धोखा नहीं था, कोई छुपा हुआ मकसद नहीं था, सिर्फ एक गहरी लगाम थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़ावियन के गिर्द शोलों की खौफनाक शिद्दत नरम होने लगी। आग अब उसे निगलना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे तस्लीम करना चाहती थी। अज़ेला ने आहिस्ता से सार हिलाया, एक इशारा जो दूर की गराज की तरह गूंजा। ज़ावियन के गिर्द आग थोड़ी पीछे हट गई, एहतराम वाली खामोशी की जगह बनाते हुए। उसने उसका दिल देख लिया था और उसने मंजूर कर लिया था। उसकी मोहब्बत उसके शोलों की बाती में साबित हो चुके थे। सातवां हिस्सा तीसरी आजमाइश सुकून के कमरे में दाखिल होना। दो आजमाइशों को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद ज़ावियन ने अंदरूनी ताकत का बढ़ता हुआ एहसास महसूस किया। फिर भी वो जानता था कि आखिरी चुनौती फिर से मुख्तलिफ होगी। आईने बलूसया आग वाले दहाने से दो सबसे ऊंचे पहाड़ों की खामोश पुरसोच चोटियों की तरफ ले गया। हवा पतली और ठंडी हो गई। यहाँ एक बड़े पत्थर के एंडल में तराशा हुआ खामोशी के कमरे का दरवाजा था। कोई नक्शो निगार नहीं था, कोई बड़े दरवाजे नहीं थे, सिर्फ एक सादा तरीक सुराख जो तमाम आवाज़ और रोशनी को जज्ब करता हुआ महसूस होता था। यही वो जगह थी जहाँ ज़ियन अपनी आखिरी आजमाइश का सामना करेगा। आईने बल ने इस आजमाइश की नौयत समझाई। पानी के आईने में तुमने अपने खौफ का सामना किया, उसने कहा। उसकी आवाज़ वसीया खला में हल्की थी। शोलोन के रक्स में तुमने अपनी मोहब्बत और अज़्म को साबित किया। यहाँ खामोशी के कमरे में तुम्हें अपना सच्चा दिल का सुकून तलाश करना होगा। तुम 7 दिन और 7 रातें अकेले गुजारोगे, बिना किसी तवज्जो हटाने वाली चीज़ के, सिर्फ अपने ख्यालात की आवाज़ों के साथ। चुनौती यह है कि ज़हन को खामोश करो, अंदर का सुकून तलाश करो, खामोशी से दोस्ती करो। यह खुद शनासी का इम्तिहान था, इंसानी ज़हन की बेचैन कशमकश पर काबू पाने का। ज़ावियन ने अब एक मुख्तलिफ किस्म को महसूस किया। पिछली आजमाइशें अगरचे खतरनाक थीं, उनमें नमल मुकाबला शामिल था। इस वाली में मुकम्मल सुकून की ज़रूरत थी, एक अंदरूनी सफ़र जो किसी भी बाहर के दुश्मन से ज़्यादा खौफनाक हो सकता था। 7 दिन तक अपने ख्यालात के साथ अकेला रहना एक अजाब हो सकता था अगर कोई अपने आप से मुतमईन न हो। उसने ज़हन की मुसलसल बक-बक, परेशानियों, मंसूबों, यारे में सोचा जो अक्सर उसके जागते लम्हों में हुजूम करती थी। क्या वो वाकई उन्हें खामोश कर सकता था, या ज़्यादा सही तौर पर क्या वो उनके साथ बिना परेशान हुए रहना सीख सकता था? उसने पहाड़ी ताज़ा हवा की गहरी सांस ली। उसने आईने बल को देखा, जिसने एक नरम हौसला अफजा मुस्कुराहट दी। फिर ज़ावियन मुड़ और तारीक सूरत से गुजरकर खामोशी के कमरे में दाखिल हो गया। जब उसने दहलीज पार की तो एक गहरा सुकून उस पर छा गया, जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह सिर्फ आवाज़ की कमी नहीं थी, यह एक महसूस होने वाली मौजूदगी थी, सुकून का एक बारी कंबल। दरवाजे से आने वाली हल्की रोशनी कमरे की गहराइयों तक मुश्किल से पहुंच रही थी। वो वाकई अकेला था, सिर्फ अपने हर तरफ फैली खामोशी के साथ। तीसरी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। 8वां हिस्सा 7 दिन की तन्हाई, अंदर की आवाज़ से दोस्ती। खामोशी के कमरे के अंदर पहले दिन ज़ावियन के लिए सबसे मुश्किल था। बाहर की चीज़ों की अचानक कमी ने उसके ज़हन के अंदर के शोर को बेरक देने वाला बना दिया। ख्यालात, परेशानियां और यादें इन खाला को बढ़ने के लिए इस तरह दाखिल हुए जैसे कोई बंद टूट गया हो। वो चौथाई से खाली कमरे में बेचैनी और परेशानी से टहलता रहा। उषाई जल की आवाज़ें, सूरज की गर्मी, आईने बल की मौजूदगी याद आ रही थी। खामोशी बोझ लग रही थी, एक वजन जो उस पर दबाव डाल रहा था। उसने मुराकबा करने, सुकून का एक लम्हा भी तलाश करने की कोशिश की। उसके ज़हन एक जंगली गो जो काबू में आने की हर कोशिश की मुखालिफत कर रहा था। जब दूसरा और तीसरा दिन गुजरा, ज़ावियन आहिस्ता आहिस्ता हालात के मुताबिक ढलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अपने ख्यालात से लड़ना बेकार है। उसने उनका मुशाहिदा करना शुरू किया, जैसे उसने जंगल की मखलूक का मुशाहिदा किया था। उसने उन्हें नाते जते देखा, जैसे आसमान पर बादल तैरते हैं, बिना किसी तंकीद के, बिना किसी लगाव के। उसे पानी के आईने का वो सुकून याद आया जब उसने अपने खौफ कबूल कर लिए थे। शायद यहाँ भी कबूलियत ही बुनियादी चीज़ थी। उसने खामोशी को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश छोड़ दी और इसके बजाय खुद को सिर्फ उसमें और अपने अंदर मौजूद रहने दिया। आहिस्ता आहिस्ता एक तब्दीली शुरू हुई।
خیالات کا مسلسل سلسلہ کم ہونے لگا. ان کے درمیان خاموشی کے وقفے نمودار ہوئے، خلیص بیمیل سکون کے لمحات. ان لمحوں میں زاویہ نے کسی گہری چیز سے ایک مضبوط تعلق محسوس کیا. سکون کا ایک مرکز جو ہمیشہ اس کے اندر موجود تھا، روزمرہ کے شور کے نیچے دبا ہوا. وہ سمجھنے لگا کہ سچی خاموشی خالی پن نہیں بلکہ بھرپوریت ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی روح کی ہلکی سرگوشی سن سکتا ہے. وہ اب صرف خاموشی برداشت نہیں کر رہا تھا، وہ اسے سننا، اس سے سیکھنا شروع کر رہا تھا. 7ویں دن تک زاویہ نے ایک گہرا اور مستقل سکون پا لیا تھا. خاموشی کا کمرہ اب آزمائش کی جگہ نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ بن گیا تھا. اس نے اپنی اندرونی دنیا سے دوستی کر لی تھی. خیالات اب بھی آتے تھے لیکن اب وہ نام تھے جیسے کسی پرسکون جھیل پر لہریں، نہ کہ کوئی شدید طوفان. اس نے اپنے اندر ایک وسیع خاموش جگہ دریافت کر لی تھی، طاقت اور اطمینان کا ایک ذریعہ. جب 8ویں دن صبح پہلی کرن کمرے کے دروازے سے اندر آئی، اس کی آزمائش کے ختم ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے زاویہ تھکا ہوا نہیں بلکہ تر و تازہ ہو کر باہر نکلا. اس کی آنکھیں انصاف اور اس کی روح پرسکون بھی. اس نے اپنی اندرونی خاموشی پلی تھی. 9واں حصہ استاری کی چادر، ایک محافظ کا ظہور. جب زاویہ خاموشی کے کمرے سے باہر نکلا، آئینے بال انتظار کر رہا تھا. بزرگ کی آنکھیں جو عام طور پر بہت سنجیدہ رہتی تھیں، نام محبت اور فخر سے بھری ہوئی تھیں. اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ زاویہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں. نوجوان سے نکلتی ہوئی گہری پرسکونیت کافی جواب تھی. زاویہ نے پانی کے آئینے میں اپنے خوف کا سامنا کیا تھا اور قبولیت پلی تھی. اس نے شولون کے رقص میں اپنی محبت اور عزم کو ثابت کیا تھا، اور اب اس نے خاموشی کے کمرے میں اپنے اندر کا ناقابل شکیب سکون دریافت کر لیا تھا. اس نے تینوں آزمائشیں مکمل کر لی تھیں. آئینے بال زاویہ کو استاری پاکس کے دل میں لگایا. یہ دلکش خوبصورتی کی جگہ تھی، ایک چھپی ہوئی وادی جہاں قدیم درخت ہلکی اندرونی روشنی سے چمک رہے تھے اور ناممکن رنگ ان کے پھول ہمیشہ بہار میں کھلتے تھے. مرکز میں ایک بلوری چشمہ زندگی دینے والی توانائی سے درک رہا تھا. جنگل کا اصل جوہر، یہی وہ چیز تھی جس کی حفاظت کے لیے زاویہ نے کوشش کی تھی. جب وہ وہاں کھڑا ہوا، جنگل کی روحیں، درختوں کی سرگوشیاں، پانی کی گنگناہٹ، سب اسے خوش آمدید کہتا ہے. اسے اپنے نئے نگران کے طور پر تسلیم کرتے محسوس ہوا. آئینے بال نے زاویہ کو ایک سادہ لکڑی کا دیا جو بغیر کسی آرائش کے تھا لیکن قدیم طاقت بقائے رہا تھا. یہ استاری پاکس کے محافظ کی علامت تھی. تم نے خود کو قابل ثابت کیا ہے زاویہ، آئینے بال نے کہا. اس کی آواز جنگل کی اپنی خاموش حکمرانی سے گونج رہی تھی. تم نے اندر اور باہر کے سایوں کا سامنا کیا ہے. تم خوف کو سمجھتے ہو، تم محبت کا مجسم ہو، تم سکون رکھتے ہو. استاری پاکس اب تمہاری حفاظت میں ہے. اس کی اچھی طرح حفاظت کرنا کیونکہ اس کی حفاظت میں تم تمام چیزوں کی زندگی کی حفاظت کرتے ہو. زاویہ نے اسے قبول کیا، اس کی گرمی اور طاقت کو اپنے اندر بہتے ہوئے محسوس کیا. زاویہ اب صرف جنگل میں سیکھنے والا نہیں تھا، وہ اس کا محافظ تھا، اس کا چیمپئن تھا. سفر مشکل تھا، ہر آزمائش اسے اس کی حدوں تک اور اسے آگے دھکیل رہی تھی. لیکن ان چنوتیوں کے ذریعے اس نے نہ صرف اپنی صلاحیت کو دریافت کیا بلکہ تمام زندگی کے گہرے باہمی ربط کو بھی. وہ جانتا تھا کہ اس کا کام ابھی شروع ہوا ہے. نئی چنوتیاں ہوں گی، اس توازن کے لیے نئے خط جس کو برقرار رکھنے کی اس نے قسم کھائی تھی. لیکن زاویہ سیدھا کھڑا رہا. جنگل کی عقل مندی میں اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے اس کا دل ہمت، محبت اور ایک ناقابل شکیب اندرونی سکون سے بھرا ہوا تھا. استاری پاکس کو اپنا نگران مل گیا تھا.